Maliens aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka maliens aw sigimɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati na ka se ka an ka ouverture media ba in ka o lajɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ chaîne YouTube ani page Facebook an bɛ an kanubaw fo ka bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn ka fɔ aw ye aw bisimila Thierno Decrypt jɛmukan kɔnɔna na ni wagati na an bɛ a fɔ an kanubaw bɛɛ ye ni wagati na an bɛ mun ye tarata don ye an bɛ o la a ka suma ni heure in ka an ka bɔ ka jɛmukan kɛ nka kuma dɔw la ni ko nafamaw bɛ jamanaw kɔnɔ an bɛ to ka bɔ ka to ka tila an ni ɲɔgɔn cɛ walasa kunnafoni minnu bɛ yen a ka se ka bɔ a nafamaw kalama donc an b'a fɔ aw ye aw bisimila Thierno Decrypt jɛmukan kɔnɔ ka yira jamanadenw na diɲɛ fantan naani fɛ hali bi ala k'an ka laɲiniw sabati Maliko la ala ka jamana in kɛ an sago ye ala ka an ka jamana taa ɲɛ ni waati in b'a sɔrɔ la maliens bi baarakɛyɔrɔw la maaw bi u ka sokɔnɔnaw la maa caman bɛ yen nɔ a t'u kunkolo la k'a fɔ ko Thierno Decrypt kan ka daminɛ bi ni heure in na nka anw bɛ yan waati bɛɛ kunnafoniw kɔni a kɔ tɛ tigɛ diɲɛ waati o waati an bɛ se ka na heure na sugu bɛɛ walasa ka se ka na kuma fɛn caman kan ni wagati in na donc an b'a fɔ aw ye mun b'an bolo bi maliens ni an da bɛna s'a ma o ye koba ye ko mun bɛ yen nɔ ko an b'a ɲini an balakaw n'an falakaw fɛ an dɔgɔninw ani an kɔrɔw bɛɛ ka na ouverture media kɔrɔ ni wagati in na ani maa min bɛ ɲɔgɔn na ale ye docteur Tijani Fɔnkɔro ani docteur Tijani Fɔnkɔro de bɛna masala ni waatini kunkurunin na ka sababu kɛ ale ye dɔgɔtɔrɔ ye mun bɛ kolo de tugu u b'ale de wele ko kolotugu masa maliens a ye kolo caman tugu a ye ko caman ban kolotugula don k'a fɔ k'a bɛ maa ka filɛliw kɛ a bɛ banaw ban maa fari la ale t'o dɔn ale ka spécialité ye kolo de ye ka kolo tugu donc an y'a ye a ye maa caman ka kolo tugu musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw maa caman donc a yɛrɛ b'an bolokɔrɔ bi an da bɛna se o de ma k'o walawala n'an tilal'o la an da bɛna se fɛn wɛrɛ caman ma ni ka se ka o da aw tulo kan nin waati in na Tijani b'an bolokɔrɔ ni o ye docteur Fɔnkɔro ye an bɛna kuma d'a ma a ka folikan lase jamanadenw ma Tijani tari baasi t'i la baasi foyi t'an b'ala tan i ka folikan ye jumɛn ye nin waati in na maliens ɲɛ b'an na n'ala sɔnna ma n ka foli bɛ an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an n'aw balimakɛ a n'aw denkɛ don docteur international Tijani Fɔnkɔro d'accord ni bɛɛ lajɛlen kɔ ma kolotugu masa n'ala sɔnna ma d'accord k'i bɛ se kolotugu la n'ala sɔnna ala kana ngolow kari an ka s'i ma an b'a fɔ maa minnu ngolow de karimɛ kɔrɔ de olu ka s'i ma k'olu ta tugu i b'a tugu cogo min na maliens kɔni ɲɛ b'i la bi anw da bɛna s'a ma k'a walawala o tɛmɛnen kɔfɛ aw bɛ n kɛrɛfɛ aw Fɔnba tari baasi t'i la alhamdulilayi folikan jumɛn b'i yɛrɛ bolo an bɛ foli ta k'a di ouverture media lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani a kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ ouverture media la ni wagati in na an ka foli b'u ye dan tɛ foli min na sɛgɛnbali ani ɲinɛnbaliw don ka d'a kan sisan b'a sɔrɔ bɛɛ ka téléphone b'i bolo dɔw sigilen bɛ ordinateur sanfɛ 24 heures sur 24 heures dɔw yɛrɛ de tɛ bɔ ouverture media kan an bɛ foli d'u ma o la i k'a dɔn Thierno an b'i yɛrɛ fo i yɛrɛ ni wuli ka jɔ an b'i fo i ka wuli ka jɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ merci beaucoup awa ala k'an to ɲɔgɔn ye d'accord donc maliens waati in na an b'a ɲini aw ka partager kosɛbɛ kosɛbɛ a yɛrɛ ɲɛ tɛ nin na nin ye tulu kura ye ani tulu in ko ka barbeur waati dɔ kɛ ne yɛrɛ Thierno ko bongosi tɛ kun bɛ ne na n ko mɔgɔ bɛ bongosi la donc nin bɛ mɔgɔ bongosi de bɔ a yɛrɛ ɲɛ t'a la donc u ka nɛgɛjuru sira a bi an bolo yan hakili la an y'a bila ouverture media yɛrɛ page sanfɛla la donc a bi mɔgɔ bongosi bɔ minnu mɔgɔ b'i bongosi la walasa i ka bongosi caman sɔrɔ ninnu kɔni ka tulu in nanen don a kama ko maa caman y'a san u ka kɔrɔfɔ la ko a y'olu bongosi bɔ u ka nɛgɛjuru sira ye 97 09 34 21 walima 78 45 96 31 donc ka barbeur an b'a fɔ ala ka u mɛn kɔrɔ nin waati in na an b'an ka sponsors fo WCVN fo ka se yɛrɛ walima ani ka bila savon dima an bɛ olu fana fo k'u waleɲuman dɔn donc maliens nin waati in na ani docteur Tijani Fɔnkɔro de bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na Fɔnkɔro donc maliens ɲɛ b'i la bi k'i ye kolotugu masa ye k'i bɛ kolo tugu anw kɔni bɛ fɛ fɔlɔ i k'i yɛrɛ présenter e yɛrɛ ye jɔnni ye maa minnu t'i dɔn i yɛrɛ k'i damaga i yɛrɛ la parce que jamanadenw tulo b'i la bi diɲɛ fantan naani fɛ an bɛ fɛ k'a dɔn Fɔnkɔro ye jɔnni ye i bɔra min i ye jɔnni ka maa ye n'ala sɔnna Thierno ne bɛ bɔ Bankas n'o ye Moti region na Bankas ne ye Bankaska den yɛrɛ de d'accord donc ne fa tɔgɔ ye Seydou Fɔnkɔro ale fatura salo seliba don ka si to san 100 ani san 1 b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la ni silamɛ ne ba tɔgɔ ko Fatumata Tugu d'accord donc n ye école kɛ agropastoral BT1 ne danna o de la ne y'o kalan kɛ agropastoral sira kan d'accord n'ala sɔnna donc i y'a fɔ cogoya min na
n bɔra Bankasi n y'o f'i ɲɛna nka Ala ye ne sigiyɔrɔ bɛn Kayi de. Kayi. N sigilen bɛ Kayi de. D'accord. N'Ala sɔnna ma furakɛli sira kan. Donc n yɛrɛ ka denbaya ni ka fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ Kayi de. Mais ne ye Bangasika de ye n'Ala sɔnna. Ok. Donc maintenant i donna kolotugu in na cogo di? O kuma dalu dɔ de b'i bolo a ko la? N'Ala sɔnna. Kolotugu ne don cogo a la ne y'a sɔrɔ mun ma kɛ ka sira de fɛ. Ne mankɛ de kun ye kolotugula ye an fɛ Bankasi. Mais ale bɛ fatu waati min na o y'a sɔrɔ ne si bɛ san 7. San 7. San 7. D'accord. Ne fa tɛ kolotugula ye. Nka ne kɛra kolotugula ye ni n mɔkɛ ka sira ye. I mɔkɛ ka sira? Ne mɔkɛ ka sira. Ne yɛrɛ tun b'a ɲini ka kɛ furakɛlikɛla ye. Kalan ne yɛrɛ de kun ka di ne ye. Mais furakɛli in daminɛna Kayi de. N taara bɔ n balimamuso de la n'o ye Hawa ye a bɛ Kayi. Donc n taara bɔ yen ale bɛ ne dɔn a b'a dɔn k'a fɔ n bɛ furakɛli in kɛ ne kun tɛ sɔn. E kun tɛ sɔn? Ne kun tɛ sɔn parce que n ka kalan de kun ka di ne ye. Donc ne taalen Kayi an balima dɔ de den bolo kari la. A y'a yira k'a fɔ ko ne bɛ se k'a furakɛ k'u ka na n'a ye ko n k'a furakɛ. Ne ma sɔn. N ko ne nakun ye yan kana bɔ i la ka baara kɛ ka segin mais ne tɛ furakɛli kɛ. Mais a tigi insistera k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ a sigilen bɛ ne da la. Donc den hinɛ donna ne na. Donc ne obligera k'a furakɛ. D'accord. Donc ne y'o furakɛ mais n bɛ n dogo de k'a salo mais i y'a kɛ cogo cogo furakɛli a tɛ se ka dogo quoi. A tɛ se ka dogo. Donc ne bɛ n dogo de k'ale furakɛ fo den nana kɛnɛya waati kɔnɔ mɔgɔ hakili tun tɛ waati min na. Mɔgɔw tora k'u yɛrɛ ɲininka jɔn de ye nin furakɛ jɔn de ye nin furakɛ. Donc o y'a fɔ ɲɔgɔn ye. Donc mɔgɔw bɛ to ka na n'u ka banabaatɔ ye min den bolo karilen don a kɛra kɔrɔlen a kɛra kura ye o. Donc n donna la ten dɔɔni. Donc ani an ka kalanko fana jouera ɲɔgɔn kan ka d'a kan coup d'état kɛra ATT la waati min na. O waati 2012 de ne bɔra Bankasi ka na k'a sababu kɛ kalan kun tɛ yen. N ko yanni kalan ka taa n bɛna n senna yaala. Mais coup d'état kɛra sababu ye kalan tɛ ka kɛ an ka yɔrɔ la. Donc ne obligera ka baara in daminɛ. Donc a daminɛnen mɔgɔw ye ne lakodɔn Kayi. Donc a nana kɛ sababu ye fo ne yɛrɛ nana décourager kalan na k'a sababu kɛ furakɛli nin. Donc ne donna furakɛli la tan de n'Ala ka jɛ ye. N'o ye kolotugu nin ye. D'accord. Mais i ye kolo i delila ka kolo jumɛn ni jumɛn tugu minnu gɛlɛyara i bolo kosɛbɛ? N'Ala sɔnna yanni an ka don kolotugu la cɔrɔ ni ye adamaden ta k'a lajɛ kolotuguda 206 de bɛ adamaden na o ye makɔrɔba kunda ye. 206. 206. Denyɛrɛnin kolo ye kolo 306 ye. O ye k'a daminɛ muso bɛ jigin den la don min na ka taa bila a bɛ taama waati min kɔnɔna na. Donc kolo 100 de bɛ denmisɛnnin ani makɔrɔba cɛ. Voilà. Fasa ye 339 ye farikolo la. Donc i ɲɛ bɛ nin kolotugura fɛn o fɛn na nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bana i n'a fɔ a bɛ kari. Kolo tɛ karili dɔrɔn ye kololabanaw bɛ yen. Kolo bɛ se ka bana ka sɔrɔ karili tɛ mais kɔfɛ an bɛna se o ma. Maintenant kolo kari ni kolo karila a tugucogo a bɛ mɔgɔ caman kamana gan. K'a sababu kɛ mun ye cɔrɔ no fanga tɛ kolo tugu. Mais kolo bɛ se ka kari ka tugu wa? A bɛ kari ka tugu kɛ. K'a kari k'a tugu. K'a kari k'a tugu. O tuma i b'a tugu ni jumɛn sibɛrikulu wa? Ayi sibɛrikulu tɛ dɛ a bɛ tugu ni sababu de ye. Sababu de bɛ kolo tugu. D'accord. Donc mɔgɔ tɛ se ka kɛ kolotugula f'i ka kɛ kolo dɔnbaa ye. Parce que a bɛ caman yɛrɛ kɔnɔ ko fanga de bɛ kolo tugu fanga tɛ. Dɔw bɛ a bolo bɛ mugu ou bien a sen bɛ mugu a bɛ siran ka taa kolotugu yɔrɔ la. A b'a fɔ ni n taara yen u b'a forcer de. Mais fanga tɛ. Ni ɲininkara sisan ko mun bɛ kolo kari e bɛ se k'a fɔ ko accident o ye tiɲɛ ye walima binni o ye tiɲɛ mais nka nin si tɛ kolo kari. I ye accident dɔ kɛ k'a tɛmɛ walima dɔ delila ka accident dɔ kɛ a kolo ma kari o. Dɔ delila ka binni dɔ kɛ k'a tɛmɛ a kolo ma kari o. Mun bɛ kolo kari fanga. Fanga dɔrɔn de bɛ se ka kolo kari. Maintenant kolo min karila walima kolo min déplacera fanga kɔnɔ ne k'e bɛ tila ka fanga wɛrɛ yira la o bɛ na ni tiɲɛni de. O de kama caman bɛ i b'a ye u b'a fɔ ko vraiment den bolo karila a tugura a ma ɲɛ. Parce que kolotugula i bɛ taa sɔrɔ sababu de t'a bolo. I tɛ se ka kɛ kolotugula ye fo dɔnni suya dɔnni yɛrɛ de ka sɔrɔ i bolo. Suya dɔnni. N'o ye kolotugu sira kan ye. Parce que kolo tɛ tugu ni furakisɛ ye a tɛ tugu ni fanga ye a tɛ tugu ni situlu dɔrɔn ye. Non. Kolo bɛ tugu ni sababu de ye. Maintenant i ye ɲininkali min kɛ n'o ye kolo kari sira ye. Ne ye kolow caman furakɛ surtout n'i taara Kayi n'i jɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'i ko docteur Tijani Fankoro ka ban walima kolotugu masa bɛɛ lajɛlen bɛ ne dɔn ni n ka furakɛli nin ye. Kolo kari kɔnɔna na dɔw bɛ yen sisan n'u sen bɛ kari fo a bɛ bɔ kɛnɛma walima n'o an ko ma fracture sur plaie. Les fractures sur plaie n'o kɛra sisan dɔw b'a fɔ ko taa dɔgɔtɔrɔso la. Mais an fɛ yen
hali ni kolo karila ka bɔ kɛnɛma cogo o cogo an tɛ docteur wele a tɛ bila ka taa docteur la ne yɛrɛ bɛ n ka suture kalan n'o ye kalali ye parce que anesthésie locale ne bɛ se k'o kɛ ne ye 2 ans de formation kɛ au niveau de hôpital Alfuseni Dawu de Kayi donc ne ni docteurw bɛ collaborer ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ i y'a faamu donc o kɔnɔna na sisan ni jeli bɔra kolo la docteurw b'a fɔ ko ka jeli furakɛ ka kolo to yen ne n'u ma se ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la ka da mun kan ni jeli b'i sen na i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taama ka taa yɔrɔ min ka di i ye mais maa min sen karilen don o tɛ se ka taa yɔrɔ la dɛ ni e ye jeli furakɛ ka kolo to yen ni kolo ma tugu fu de don donc o de kama n ko ni jeli bɛ mɔgɔ min na an ka kolo ni jeli furakɛ ɲɔgɔn fɛ mais hali bi olu bɛ taa n'u ka sira u bɛ jeli furakɛ ka sɔrɔ k'a fɔ u bɛ kolo tugu mais i bɛ taa sɔrɔ n'o kɛra ni kolo dun finna a tɛ sɔn tuguli ma bilen n'a finna a tɛ sɔn tuguli non a tɛ sɔn donc o b'a yira n'a karila yanni a ka se o ma merci i b'i teliya ka taa tugu i bɛ tula merci i bɛ se ka sigi ni bana bɛɛ ye fo kolo kari ni kolo finna ka ban a tɛ sɔn tuguli ma hali an fɛ hali suya bɛ e min bolo n'a finna n'a nunkun yɔrɔ min karila n'a finna a tɛ sɔn parce que kɔli dɔ de bɛ kolo la i bɛ ala deli minnu kɛ a bɛ boli ka na walasa kɔli in ka bɔ a ka tugu mais n'a finna ka ban dɔrɔn c'est fini a tiɲɛna o y'a tiɲɛnen ye Allahu akbar mais sogobu ni sogobu tolila cogo o cogo an bɛ fura sɔrɔ a la i fura sɔrɔ o fana fura bɛ sɔrɔ o la donc mais ni kolo karila dɔrɔn kolo tuguli fɔlɔ-fɔlɔ fo kolo yɛrɛ dama de ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ tant que ni kolow ma ɲɔgɔn sɔrɔ i ye sababu k'a la cogo o cogo a tɛ se ka tugu donc nin b'a yira k'a fɔ kolo tuguli a bɛ immobiliseli fana demander n'o de ye n'i ye kolo tugu ka ban f'i ka fɛɛrɛ kɛ k'a siri parce que caman bɛ yen u bɛ kolo tugu mais u tɛ sɔn k'a siri o ye fɔlɔ de ye parce que sisan an bɛ silamɛya taasira de kan fɔlɔ bolisɔn waati kolo tun bɛ tugu tile kelen mais sɔnni de bɛ kɛ k'a tugu donc ni diɲɛ yɛlɛmana taasira o taasira kan i bɛ yɛlɛma a nɔfɛ de donc ni k'i ye silamɛ ye i tɛ se ka bolisɔn kɛ hali n'a kɛra furakɛli a tɛ bɛn donc an ka furakɛli ni bolisɔn tɛ musirika kisɛ kelen a t'a la an bɛ baara kɛ ni silamɛya yɛrɛ ka sariti yɛrɛ de donc o kama n'a tugura an b'an ka sababuw k'a la k'a sigi ka sɔrɔ k'a siri k'a bila ka rendez-vous d'a tigi ma a bɛ furakɛ donc hali ni jeli b'a la c'est à dire kolo mana kari cogo o cogo cɛ dɔ taara an fɛ Kayi a sen karila kolo 32 o de karila sen na kolo 32 kolo 32 au niveau des jambes ni maa min donna la an ka page kɔnɔ ou bien maa min ye Kayi ka ye n'i y'a ɲininka a bɛ se k'a f'i ɲɛna aw sera k'o tugu an y'o tugu o kolo karili dama tɛ dɛ jeli fana de tun bɛ sen na sen tolila de f'a kasa bɛ bɔ ouais donc u kun taara n'a ye yɔrɔ dɔw de la minnu ko u bɛ se k'a furakɛ kolotugula dɔw fɛ yen donc olu ma se k'a furakɛ donc a gɛlɛyara u bolo u taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ko sisan u b'a fara ka nɛgɛ k'a la n'a ma sɔn u b'a tigɛ donc o ma taa u ka jimi sira fɛ u y'a ta ka na an fɛ centre kolotuguso la an y'a furakɛ k'a ban pewu hali kɔsa in a to kalo 2 bɔ an ye denmisɛnnin dɔ sen tugu jeli kun b'a la ale fana ta yen nɔ Kayi bɛɛ bɔra a kalama Kayi bɛɛ bɔra a kalama parce que mɔgɔ mɔgɔ y'a ye u bɛ na b'a ko Fɔnkɔro an b'i deli ni bila ko sinon a bɛ sa i bolo parce que ne ka yɔrɔ bɛ i n'a fɔ clinique de ni banabaatɔw nana i bɛ hospitaliser ne ye n ka centre moderniser de voilà donc i bɛ hospitaliser ne b'i ka suivi kɛ parce que ni sen bɛ yɔrɔ min na n'a bilala ka taa so dɔrɔn a tɛ ɲɛ donc toujours an b'an ka furaw k'a la an ma décourager an y'a furakɛ fo k'a ban pewu jeli banna kolo yɛrɛ kɛnɛyara banabaatɔ tagamara a tagamalen an sɔrɔla ka média wele k'a yira mɔgɔw la o kɛra Kayi donc kolotugu kɔnɔ a nana a nasira o nasira kan dɔw bɛ na an fɛ banabaatɔ furakɛlikɛla n'i kɛra cogo cogo i tɛ se ka bɛɛ furakɛ dɛ i tɛ se ka bɛɛ furakɛ o kama dɔw bɛ na n'an y'a ye an tɛ se ka furakɛ an b'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la o de kama ne ni dɔgɔtɔrɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n ka rapport bɛ n bolo san o san n bɛ banabaatɔ min furakɛ an ka centre kolotuguso kɔnɔ n'o ye Kayi a bɛ taa mɔgɔ 1300 a dɔw la mɔgɔ 1800 a dɔw la fo mɔgɔ 2000 san kɔnɔ an b'o furakɛ san o san donc o ye kolo kari nasira ye n'Ala sɔnna ma a tɛ tɛmɛ o kan tiɲɛ yɛrɛ la baara bɛ aw bolo docteur Tijani awa i bɔra ka fɔlɔ lamɛn ɲininkali jumɛn b'i fana bolo ka tɛnku Fɔnkɔro la Fɔnkɔro ne bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la i bɔra k'a jira k'a fɔ sisan ko Kayi bɛɛ b'i dɔn i ka baara la n'o ye kolotugu in ye bon o b'a jira k'a fɔ kolo fan o fan mɔgɔ farikolo fan o fan n'a ye kunkolo majɛ n'a karila i bɛ se k'a tugu n'Ala sɔnna donc i ye nin baaraba kɛ Kayi yali Kayi kaw ye dɛmɛ dɔ ta k'a se i ma wa bari i y'a jira k'a fɔ ko i ka clinique de b'i bolo kosɛbɛ
n'ala sɔnna i ka ɲininkali diyara n ye n bɛ kayikaw fo parce que baara in daminɛna olu de fɛ ne ye n ka muso furu kayi de n ye duw sɔrɔ kayi kayikaw u ye n ladon mais dɛmɛ nasira kan kayi bɛɛ mɔgɔ kelen de ye an dɛmɛ an ka dɔgɔtɔrɔso sira kan parce que baara ne y'a daminɛ a daminɛ bi cɛ gouvernement ma deli ka ne dɛmɛ alors que ne ye baara in daminɛ n sera gouvernement ma ne ma baara daminɛ n kun fɛ ne taara se dɔgɔtɔrɔso la n ko vraiment ne ka baara ye kolotugu ye n b'a fɛ ne n'aw ka baara kɛ cogoya min na farajɛla ani diɲɛ fan 14 o bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni bɛ an fɛ yan surtout bi na bana kolola bana min kɛlen don ka mɔgɔw kamana gan o ye kolola bana de yan yɛrɛ kelen fila n'a ma tigɛ u b'a fɔ k'i ka taa jamana kɔ kan alors que an bɛ se ka a caman bɛ yen an bɛ se k'a furakɛ an yɛrɛ ye walima ni an ni docteur farala ɲɔgɔn kan an b'a furakɛ k'a sɔrɔ a ma se tigɛli ma donc o de tun ye ne ka laɲini yɛrɛ ye u ko vraiment ne n'olu tɛ se ka baara kɛ ko fo ne kana ministère de la santé la ka papier ɲini donc ne taalen yen nɔ ministère de la santé mɔgɔ ko n ka na département médecine traditionnelle la ne taalen département médecine traditionnelle la u ye n ɲininka baaraw la donc ne ye n ka baara ɲɛf'u ye u ye papier ta k'a di ne ma ko n ka taa ne kayi dɔgɔtɔrɔsoba la ne taalen kayi dɔgɔtɔrɔsoba la donc olu ko sisan baara minnu sɛbɛnlen filɛ nin ko a fɔra ne ka mɔgɔ 33 furakɛ kalo 3 kɔnɔ donc a mɔgɔ 33 a bɛ furakɛ cogo di cɔrɔnɔ sisan ni ne ye mɔgɔ sen karilen sɔrɔ n b'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la an bɛ arajo k'a la docteur yɛrɛ k'a ye k'a fɔ vraiment arajo kɛra a la i bɛ taa furakɛ n'a kɛnɛyara i bɛ segin ka na arajo bɛ k'a la tuguni k'a fɔ a kɛnɛyara o mɔgɔ 33 ko fo ne k'o ɲini donc o kalo 3 in kɔnɔna na ne ye mɔgɔ 100 kɔ de furakɛ mɔgɔ 100 kɔ min ye sen kari ni fɛnw ye laban min ne taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n tɛ dɔgɔtɛri tɔgɔ fɔ mais a bɛ n dɔn n b'a dɔn laban ni ale sen karila fo jeli kɛra la a mɔɲɔmɔɲɔna de donc a bɛnna ni dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ka grève ye donc cɛ obligera ka bɔ ka na an fɛ centre kolotuguso la n y'a furakɛ f'a kɛnɛyara maintenant a kɛnɛyalen ne ye arajo de minɛ cɛ bolo ka na ne ni cɛ yɛrɛ nana n y'a sigida la n donna dɔgɔtɛri fɛ yen n ko a ka ni arajo in nagɛ a y'ale ka ko fɔnkoro e ka papier ko a tɛ ɲɛnabɔ bilen ni ko ne tɛ se ka nin furakɛ ko farafinna bɛɛ maa tɛ yen min bɛ se ka nin furakɛ ni farajɛla tɛ ko hali olu yɛrɛ kun bɛna nin bila ka taa kɔ kan di ne yɛlɛla n ko a ma n ko dɔgɔtɔrɔ n ko nin furakɛra koyi ko k'a tigi bɛ min n k'a bɛ da la ko n k'a ladon ne y'a wele k'a ladon a don na a yɛrɛ ye cɛ ye dɔrɔn a y'a dɔn a ko vraiment ko nin don o don de olu ye ne ka papier dilan k'a bila ka na département médecine traditionnelle la k'a fɔ vraiment karisa bɛ se a ka baara la a ye papier d'a ma olu ye papier di ne ma i ye papier sɔrɔ merci gouvernement fɛ jamana tɔgɔ la donc papier sɔrɔlen ne taara donc sisan n ye n sigi ka miiri vraiment il faut que n k'a essayer ka fɛn dɔ créer min b'a to ni banabaatɔw ka se ka lafiya donc jamana wɛrɛ mɔgɔw fana ka se ka bɔ ka na an fɛ wallahi donc fana kana furakɛli la yan merci mɔgɔ caman bɛ bɔ faransi an fana bama yɛrɛ de quoi voilà furakɛlikɛlaw ɲɛnamaw caman bɛ a bɛ yen merci ne fila ka bɔ ni sira min ye n'i ye farafin furakɛlikɛla caman bila a la a b'a sen bɔ furakɛli la a tɛ se k'a kɛ parce que n ye sɛgɛn min k'a kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a hali nɛgɛso kun tɛ ne bolo ne ka yɔrɔ hôpital kun ka jan ne bɛ taama n sen na de ka boli ka taa ka na n'u ye n wele n bɛ taa n bɛ segin ten n ma découragé walasa n ka papier nin sɔrɔ ka d'a kan n dalen bɛ n ka baara la Fɔnkɔrɔ an b'a ɲini fɛ i ka stop kɛ yan maliyɛn minnu bɛ k'an lajɛ parce que an bɛ tile ganfɛla la maaw ma caya kosɛbɛ bi parce que mɔgɔw bɛ baarakɛyɔrɔw la nka maaw bɛna tila ka n'a lajɛ ne yɛrɛ filɛ mura bɛ na an b'a ɲini minnu bɛ k'a la u k'a partager hakɛto u k'a partager mura yɛrɛ kɛmɛ ka ne sɛgɛn kosɛbɛ an b'a ɲini u k'a partager kosɛbɛ donc u k'a partager u k'a bila yɔrɔ bɛɛ walasa minnu m'a ye olu k'a ye hali n'a sɔrɔ kolotugu ma i yɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a y'i balima dɔ sɔrɔ a y'i sinji dɔ sɔrɔ walima a bɛ n'u sɔrɔ maa tɛ sini dɔn voilà u k'a partager n'o tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye n'ala sɔnna donc ne ye centre nin ko ɲɛɲini hali k'a fɔ ka yɔrɔ sanni k'a jɔ a se kun tɛ ne ye ne taara yɔrɔ ɲini mɔgɔ dɔw de fɛ n'o ye ancien combattants ye Kayi d'accord donc ne taara yɔrɔ ɲini u fɛ k'a dilan banabaatɔ dɔ kɛra sababu ye ka d'a kan ale fana musokɔrɔba a tɔgɔ de karila ni tɔgɔ karila docteur b'a opéré de ka kunkolonin bɔ yen ka prothèse k'a la surtout mɔgɔkɔrɔba kundabaw k'a tɛ furakɛ ko farafin furakɛlikɛlaw tɛ se k'a furakɛ u ye papier dilan u bɛna musokɔrɔba bila ka taa Faransi dɔ ye ne ka kuma f'u ye u nana fɔ ne ye ko n bɛ se k'a furakɛ mais musokɔrɔba denkɛ kun pɛrɛlen don ka taa ni musokɔrɔba ye Faransi n'o ye denkɛ kɔrɔbalen ye bilahi cɔrɔnɔ dɔgɔmanin min bɛ du kɔnɔ o banna
ne bɛ taa du kɔnɔ ka taa musokɔrɔba furakɛ a tɛ kuma ne fɛ n bɛ kuma fɛ a tɛ kuma ne fɛ parce que merci voilà donc u ka farasi taga fana ma ɲɛnabɔ musokɔrɔba siɲɛ fana kana tiɲɛ ne bolo ne ye musokɔrɔba furakɛ tile 40 don min na n y'a lawula tile 40 a si de san 90 ani dɔɔni bilahi n y'a tugu kayikaw don n bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ni maa min ko k'a b'a fɛ ka ne dɔn ta kayi ne tɛ kuma o kɔfɛ ni u ye min f'i ye ne ka ko kan o don ne ye san 6 de kɛ kayi furakɛli in na donc n tile 1 ma nkalon tigɛ maa ye n ma maa nɛgɛ tile 1 donc don min na ne ye musokɔrɔba ta k'a lajɔ n ko wuli i ka taama musokɔrɔba k'a tɛ se n ko wuli maraka kuma n ko giri a girila donc n y'a tɛgɛ minɛ k'a lajɔ da la musokɔrɔba taamana ka bɔ so kɔnɔ dɔrɔn bilahi denkɛ bolila ka don so kɔnɔ ka da tugu a yɛrɛ da la a maloyara o ne yɛrɛ de bɛ taa ba furakɛ parce que a ko ne tɛ se ka furakɛ donc ne y'a furakɛ a furakɛlen kɔfɛ fo a kɛnɛyara a taamana ka bɔ kɛnɛma ne yɛrɛ bɛ taa du kɔnɔ ka taa fɔ a tɛ kuma ne fɛ donc a maloyara sa kunkolo e tɛna se k'a kɛ merci mais e sera k'a kɛ a kɛra a bolo kuma suru ye merci donc o kɛlen sisan denkɛ min bɛ Faransi n b'a fɔ kosɛbɛ ale ne kuma mɛn dɔrɔn a ye biye ta a nana o y'a sɔrɔ ne tun bɛ furakɛli kɛ Gakɔrɔ ni san nana ji bɛ jigin ne kan Allahu akbar ne ye furakɛli in daminɛ ten de donc ale nana sisan k'an ka yɔrɔ dɔ ɲini donc n'o y'a sɔrɔ n b'a kura n'ale b'a kɛ tɔlen k'a di yan donc n sɔrɔla ka yɔrɔ ɲini sukɔrɔ fɛ olu ye yɔrɔ di yan donc an ye yɔrɔ in jɔ k'a kɛ soden 4 ani ne ka bureau ye donc soden 4 banabaatɔw bɛ lada a kɔnɔ donc n yɛrɛ ka bureau bɔra a kɔnɔ a daminɛnen vraiment mɔgɔw dabali banna ko farafin furakɛli fana ka kɛ tan caman kamana ganna mais u tilara ka n'a faamu k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la non nin ta ye tiɲɛ ye et puis a ye sira min bɔ ni bɛɛ bɔra nin fɛ i bɛ lafiya la première des choses n'i nana nin fɛ i bɛ tigi de consultation ta comme docteur So cogo min na merci hali ni bolokɔni de mugulen don o bila i kunna i bɛ tigi in ta c'est à dire que o ye assurance de ye merci donc o ni tigi in taara registre bɛ ne bolo o de kama n ko san kɔnɔ an bɛ mɔgɔ ba yiri ka mun furakɛ n y'o f'i ye ni maa min k'a b'a fɛ ka vérifier problème t'a la a ka na kaye bɛ ne bolo a bɛɛ tɔgɔ a jamu i nana ne fɛ don jumɛn i bɛ mun baara kɛ i ye siya jumɛn ye i ka téléphone numéro ne b'a bɛɛ enregistrer ne fɛ tout a bɛɛ dafalen bɛ ne bolo kolosuguma sa i bara donc nin bɛɛ enregistrelen bɛ ne bolo ni san dafara ne ka san kɔnɔ ne ye nin banabaatɔ in de furakɛ n ma se ka nin furakɛ ne ye nin de bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la nin de sara an ka yɔrɔ la ne b'a bɛɛ sɛbɛn k'a signé k'a bila ka taa hôpital ba la tiɲɛ yɛrɛ la i ka baara donc baara nin mais mɔgɔ k'a fɔ gouvernement ye dɛmɛ dɔw ka ɲɛ a ma kɛ gouvernement ma dɛmɛ fosi waati dɔ la an wulila an ko an mago bɛ ambulance la ne y'a demande sɛbɛn ka taa ne ye an ka direction région de la santé la n taara n'a ye et puis kayi service ba fɛn fɛn bɛ yen a demande ne taara fɛn fɛn a bɛɛ copie bɛ n bolo et puis a arrivé a bɛɛ bɛ ne bolo bawo ko ni dɛmɛ nana an b'aw wele hali sini o y'a sɔrɔ banabaatɔw sen bɛ kari fo wula kɔnɔ u bɛ anw de wele tuma dɔw la n bɛ wuli ka taxi de ɲini ka taa banabaatɔw ta ka na parce que ambulance tɛ taa a tɛ taa donc ne ye banabaatɔ dɔ fana furakɛ o tigi fana kɛra sababu ye ka mobili Mercedes 1 san k'a di ne ma donc o Mercedes ne ka personnel de don n ka ambulance de don an ka taxi fana don donc nin bɛɛ kɛra gouvernement ɲɛna kayi gouvernement k'a daminɛ gouvernement la mairie fo ka taa bila policiw mɔgɔ fosi de tɛ yen min k'a fɔ ko i tɛ ne dɔn walima i tɛ ne ka dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ dɔn i m'a mɛn nkalon dɔn a tɛ yen kayi bɛɛ mɔgɔ bɛ kayi a bɛ yen a surtout o fɛngɛ service baarakɛlaw mais tile kelen o ma n'a fɔ vraiment an nana i lɛgɛ k'i encourager walima ka fɛn dɔ d'i ma a ma kɛ mais avec tout ça ne ma décourager dɛ non kana décourager parce que b'a kɛ mun kama merci a bɛ ɲɛ dɔw bɛ na an fɛ se t'u ye hali dɔrɔmɛ t'u bolo hali ticket sɔngɔ t'u bolo n b'o hospitaliser an b'u furakɛ an b'u balo a dɔw bɛ yen somɔgɔw bɛ na u bɛ taa k'a to yen an fɛ an b'a furakɛ f'a bɛ kɛnɛya mais dɛmɛ kisɛ kelen a ma deli ka dɛmɛ ma si ma a ma se mais o bɛɛ la ma décourager donc mɔgɔ minnu bɛ bɔ nin waati in na an bɛ Bamakɔ yan mɔgɔ minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na dɔw bɛ bɔ Faransi Gabon ka na ne fɛ n'u sera Bamakɔ n'a fɔra u ka taa Kayi sira ka jan donc n'a fɔra ne fana ka bɔ Kayi ka na Bamakɔ yan a tɛ se ka kɛ parce que o y'a sɔrɔ ne kelen dɔrɔn de bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne dɔgɔkɛ nin waati in na Abdramani Fɔnkɔrɔ n'i taara Kayi kolotuguso la i bɛ ale de sɔrɔ yen ale nana a bɛ se baara in na mais n y'a formé tuguni k'a kɛ komi ne yɛrɛ ka sɔrɔ ka dala n sɔrɔla ka bɔ ka centre to yen donc Bamakɔ ka caman fana tun bɛ bɔ Bamakɔ yan Sikasokaw Kucalakaw caman bɛ taa an fɛ fo Kayi
ngo vraiment pourquoi pas mɔgɔw bɛ ka demander fɛ comme sisan dɔgɔkɛ kɔrɔbayara et puis a bɛ se baara in na an bɛ se ka na yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Bamako donc ne yɛrɛ bɛna kɛ Bamako yan ale bɛ to Kayi n bɛ taga ni ka segin kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali sisan ne ka laɲini tɛ fosi ye Cɔrɔnɔ ne bɛ taa Abidjan n bɛ taa Burkina dɔw yɛrɛ ye passeport dilan ne ye hali Faransi ni fɛn ninnu ni mɔgɔ ye ne wele ko n mako b'a la i ka taa furakɛli la n bɛ taa ne bɛ taa fan bɛɛ fɛ furakɛli sira kan et puis depuis ne ye baara daminɛ fo sisan san 6 bilahi ne tile kelen man da ka sunɔgɔ ko lafiya ma kɛ fɔlɔ ko repos a ma kɛ ne ka téléphone fila a tɛ faga i ye n wele waati o waati ne pɛrɛlen don banabaatɔ n bɛ wuli donc laɲini ye min ye dɔrɔn farajɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔnni bɛ an na yan dɔnni bɛ yan parce que i ka kuma in nafa ka bon anw datɔ Tunisie anw ka avion de kun fan bɛɛ banabaatɔ la fo ne ɲininkali ko kuma u y'an da ka bila banabaatɔ ka avion de kɔnɔ wa u ko ayi k'o tɛ ko maliyɛn tila caman de bɛ cɛ ka taa furakɛ Tunisie ni Maroc bon olu yɛrɛ bɛ wari minnu sɔrɔ o la hali u t'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ la ko médecine bɛ wariba de t'u ka jamana kɔnɔ n'anw fana ye valeur don an ka furakɛlikɛlaw la yan nazaraw ni arabu fana bɛ avion ta ka kɛ k'a fa ka na anw fana ka jamana kɔnɔ nka valeur t'a la yan minnu fana bɛ k'u débrouiller sebatu ye merci parce que munna hali Tunisie y'a fɔ cogo min na docteur dɔ ye ne ka publication ye Facebook kan o ye ne contacter ko u b'a fɛ ne n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka to ka banabaatɔw ci u ma ka taa Tunisie ne ye min kɛ k'u jaabi n ko aw de bɛ banabaatɔ ci ne ma aw t'a mɛn ko ne ye banabaatɔ ci a ma aw si bɛ jamais o ye lagosi de n ka jamana ma ne tɛ sɔn o ma c'est-à-dire yan u bɛ taa ni banabaatɔ fɛn fɛn ko ka taa opérer France bilahi ka la n'a danna yan nɔ an b'a furakɛ ni ne dɛsɛra ni docteur yan docteur farala an kan bilahi an b'a furakɛ donc mais nin bɛɛ bɛ to yen valeur fana tɛ don farafinfura la bi n'i y'a ye an ka dɔnniya bɛ ka tunu farafinfura ni ko dɔw ma 1000 saba ko ko jiri tɛ de mais i bɛ taa fura dɔw san tubabu fura 1,000,000 alors ka t'i furakɛ 1000 walima 20,000 min fɔra o b'i kɛnɛya mais an dalen t'a la o de kama caman yɛrɛ banna furakɛli ma o de kama caman fana bɛ yen yiri bɛ yen n'o y'a sɔrɔ ni potiɲɛ ta de don a bɛ 2 dɔrɔn de bɔ ka d'a kan n'a y'a fɔ a tɛ bɔ mais o tɛ ne fɛ yen moi jamais ne ka fɛn o fɛn dalen de b'a la ni n y'a f'i ye n'i dara la o don n'i ma d'a la i bɛ taa di donc kolotugu kɔfɛ Cɔrɔnɔ kɔdimi bɛ yen o fɛn bɛ maa caman n'i y'a sɛgɛsɛgɛ bi kɔdimi n bɛ se ka fɔ hali sisan an sigilen sisan cɛ i b'i kɔ tile walima kɔdimi i kɔ b'i sen k'a ja dɔɔni n'i y'a ta k'a lajɛ kɔdimi sɔrɔ cogo ye 6 ye Cɔrɔnɔ ne bɛ yan publicité tɛ dɛ non mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ ou bien mɔgɔ dɔ bɛ jamana kɔnɔ a bɛ s'a ka baara la o de ka d'an yɛrɛ ne ka laɲini o de kolo sira kan docteur fɛn fɛn kara k'a daminɛ Mali la yan fo Farajɛla u ka na débat ne b'a k'u fɛ u ye ɲininkali fɛn fɛn kɛ ne fɛ n b'u jaabi awa n b'a f'i ye cogo min na docteur si tɛ min bɛ se ka wuli ka bɔ yen n'i ye kɔdimi ta k'a lajɛ kɔdimi sɔrɔ cogo ye 6 de a fɔlɔ o ye kaliya kɔdimi ye ale bɛ se k'i minɛ i kɛrɛ la walima a b'i sɔgɔ walima a bɛ yaala yaala farikolo la n'a y'i sɔgɔ yɔrɔ i bɛ jɔ yen o ye kaliya kɔdimi ye o kɔfɛ mugu kɔdimi bɛ yen i binna walima i ye accident kɛ o kɔdimi bɛ se ka i minɛ a sabanan o ye kɔdimi jalan ye i mɛnna sigilen walima i ye baara kɛ kojugu i sɛgɛnna o ye kɔdimi jalan ye a naaninan o ye bangeli kɔdimi o bɛ sɔrɔ an balakaw fɛ yen Cɔrɔnɔ jiginni ka gɛlɛn kosɛbɛ jiginni kɔnɔna na kɔkolo bɛ se ka déplacer walima fasa bɛ se ka sama ka se yɔrɔ ma a man kan ka se yɔrɔ min na fasa dɔw bɛ tigɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ o ye naaninan a duurunan n'an ko a ma hernie discale ale ye kɔdimi min ye i b'a mɛn k'a fɔ karisa kɔ tun bɛ k'a dimi walima a taara Tunisie ka taa opérer walima a nana yan nɔ ka opérer o ye jumɛn ye n'i ye kɔkolo ta k'a lajɛ a b'i n'a fɔ ni maçon ka bɛ so jɔ sisan ciment bɛ da ka sɔrɔ ka biriki da n'est-ce pas o bɛ cogoya min na kɔkolo bɛ ten de kolo yɛrɛ dama man kan ka se ɲɔgɔn ma fiyewu kolo tuguda bɛ yɔrɔ o yɔrɔ protège dɔ de bɛ yen maintenant kɔ ta k'a daminɛ kankolo la ka na kɔkolo la kolo 33 de bɛ yen n'an ko ma les 33 vertèbres i ɲɛ bɛ o vertèbre na disque min bɛ yen n'i ye choc sɔrɔ disque de bɛ funu n'a fununa sa a bɛ taa tɛrɛ fasa kan parce que fasaw bɛ yaala farikolo ni ɲɔgɔn cɛ kolow ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ i ɲɛ bɛ kolo la kolo ye fama ye farikolo la kolo ka kɛnɛ ka tɛmɛ fasa kan fasa ka ca ka tɛmɛ kolo kan kolo bɛ se ka bana di fasa ma fasa tɛ se ka bana di kolo ma fasa yɛrɛ damaw bɛ bana di ɲɔgɔn ma n t'a dɔn n'i ye yɔrɔ in faamu donc sisan ni kolo taara dɛnɛ fasa kan sisan i b'a ye k'a fɔ a don kama a tigi kɔ dɔrɔn de b'a dimi
n'a mɛnna kɔ b'a dimi fa bɛ jigin sen na a laban sen bɛ faga i b'a fɔ ko bagabaga de bɛ don a la donc kolo kɛra sababu ye ka bana di fasa ma yan sisan donc docteurw bɛna mun fɔ u b'aw ko ka o de opérer donc disque min bɛ yen min dirɛlen bɛ fasa kan ko k'o tigɛ mais kɔ fasa ka ca quoi opération kɔnɔna na kɔ opération c'est risqué n'i ye docteur fɛn fɛn ta a bɛ se k'a f'i ɲɛna kɔ opération tan sira la ni 4 tagamana o ye sansi ye ouais Allahu akbar docteur fɛn fɛn ka di b'a ɲininka amina donc o ye y'a fɔ sa fo ne ta nɔgɔyara kɔrɔ ka opérer mani ne yɛrɛ ta banna yɛrɛ foyi tɛ ne na tugun n'Ala sɔnna Ala ka ni saba bɛɛ o ye 5nan 6nan o ye suya kɔdimi ye o bɛ kɛ subagaw suya kɔdimi o bɛ yen o maa minɛ cogo di mais subagaw de b'a bila mɔgɔ la o ye suya sira ye n ka cɛ cɔrɔ o bɛ yen Ala k'an kisi sinon a bɛ yen hali n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ subaw bɛ se ka biɲɛ turu i kɔ la i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ wayi i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ a yate nɔgɔya subaw bɛ biɲɛ turu i kɔ la o bɛ yen hali n'u bɛ Faransi Amérique hali n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka kɛ donc a bɛ fɔli min kɛ ko su biɲɛ merci o yɔrɔ in de ye nin yɔrɔ ye merci subaw ka biɲɛ man ɲi dɛ wa an ka dabɔ o yɔrɔ ye ayi ne ma foyi t'a sɔrɔ la non a kana siran wa an dara la fana comme ne ko ma da la ni k'i ma da la faso u b'a fɔ k'u b'a essayer wa an dara la donc o ye 6nan ye donc i kɛra mɔgɔ fɛn o fɛn ye kɔdimi ne ye nin 6 min fɔ n'a b'i la a bɛ sɔrɔ nin kɔnɔna de la nin fana bɛɛ bɛ furakɛ k'a ban pewu Allahu akbar cɔrɔ n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna est ce que kabini Ala k'i da i y'a mɛn ko karisa kɔkolo déplacé ou sen déplacera a ye nin furakisɛ in ta sen nɔgɔyara ou bien kolo sigira nɔ na i y'a mɛn mais an fɛ a bɛ kɛ o bɛ kɛ yan non docteurw b'a kɛ quoi sinon comprimé tɛ se ka kolo sigi dɛ mais hali ni kɔkolo déplacera n'i taara docteurso la u bɛ furakisɛ ou bien pomade de sɛbɛn k'a d'i ma o tɛ se ka kolo sigi ni kolo déplacera kolo bɛ sigi de mais a tɛ sigi ni fanga de donc ni kolo déplacera i ye furakisɛ ta cogo cogo a tɛ se k'a sigi diɲɛ bɛɛ i tɛ docteur sɔrɔ k'a fɔ n ye nin furakisɛ in sɛbɛn k'a d'i ma n'i ye nin ta dɔrɔn kolo déplacé len bɛ sigi i t'o sɔrɔ n'an bɔra kɔdimi na senkuruba dimi bɛ yen n'an kɔ ma arthrose senkuruba dimi a b'an ka maakɔrɔbaw caman na a b'u caman na an musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw merci dɔw yɛrɛ ko ko tiɲɛla bana don non o tɛ cɔrɔ nɔ senkuruba dimi bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ senkuruba dimi bana nin ye mun ye kinberekun filɛ nin ye k'a daminɛ adamaden kunkolo la ka na bila woro la ka jigin hali n'i kɛra kilo 200 ye ale de ye kuloma ye duguma ale de b'i kunbɛn an ka poids bɛɛ bɛna sigi ale de kan kinberekuru kan ale de ye adamaden ka kuloma ye donc sisan i ɲɛ bɛ a bɛ poids min supporter ale bana bɛ daminɛ k'a daminɛ san 40 mɔgɔ o mɔgɔ ye ballon tannaba ye sport kɛlaba arthrose b'a sɔrɔ kinberekuru dimi a b'a sɔrɔ mɔgɔ min ye ballon tannaba ye docteur Tijan Fɔnkurɔ man kan a b'a sɔrɔ ani mɔgɔ min fana bɛ yen a bɛ jɔ ka mɛn kɛ kinberekuru dimi bɛ se k'a sɔrɔ ani mɔgɔ minnu ka baara ye ka yɛlɛ escalier kan ka jigin escalier tɛ yan n'i taara Faransi ninnu ni Espagne ninnu nka n'u fɔra ko escalier yɛlɛ ka ɲi maa ma ayi ne ko k'o bɛ maa mɔgɔ minnu bɛ sigi ka non ne o de k'i ma n ko anw ta ye ko ya ne k'i ma n ko escalier tɛ yan ko ni bɔ ayi aw bɛ sigi ka bɛ sa o ko i bɛ k'a fɔ cogo min na aw fana b'a miiri ta yɛrɛ dɛ kɔdimi tɛ bana yɛrɛ o tɛ bana ye ko n'aw bɛ sigi ka bi ko minnu bɛ jɔ ka mɛn ko bolo kana bɔ o ŋɔn da ye mun ye non aw ta ye kɔdimi de mais i ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na n bɛ tila ka na ɲɛfɔli kɛ fɛn c'est à dire a kɛra kɔdimi ye o il y a des choses qu'il faut éviter n bɛ tila ka na o bɛɛ ɲɛfɔ i b'a fɔ maintenant kinberekun fana kolo filaw ni ɲɔgɔn cɛ cartilage de bɛ yen n'an ko a ma kolomɛrɛni bamanankan na ani liquide synovial ji dɔ de fana bɛ yen o kolomɛrɛni nin n'i tora ka yɛlɛ escalier kan ka caya a bɛ sin de quoi a bɛ sin ka ban a bɛ n'a fɔ ni tulu banna moteur kɔnɔ o bɛ kɛ cogoya min na kolo yɛrɛ dama de bɛ toucher ɲɔgɔn na sisan n ye kuma dɔ fɛ a daminɛ n ko kolo yɛrɛ dama man kan ka se ɲɔgɔn ma donc n'a sera ɲɔgɔn ma i b'a ye dimi de bɛ na a tigi ni kun na i b'a ye waati dɔ la sen bɛ funu fo a bɛ ji ta kinberekun dimi ka baara n'an ko a ma arthrose voilà donc ale fana an b'a traiter traditionnellement k'a ban nin bɛɛ ye kololabana kɔnɔna ye donc comme n ye misali caman a bɛ se ka kɛ ɲininkali dɔ b'aw fɛ donc kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka na tɔ ɲɛfɔ n'Ala sɔnna d'accord ok donc maintenant comme heure surunyana heure y'an ta tɛgɛ ma ɲininkali dɔ b'e bolo wa
Bon ɲininkali laban min bɛ ne bolo o ye docteur Kɔnfuru i bɔra k'a fɔ sisan ko i bɛ furakɛli kɛ min ye kolotugu ye ni a bɛ f'i ma kabako masa kabako kolotugu la mais yali kolotugu masa yali kolotugu in kɔnɔna na i bɛ farafin furajiw de di mɔgɔw ma wa ou bien farafin jiriw de don wa ni minnu bɛ mun ou bien dalu wɛrɛw jumɛnw b'a la ka fara i ka dalu ninnu kan. N'Ala sɔnna. N b'i fo kosɛbɛ kolotugu kɔnɔna na fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye sababu minnu bɛ anw yɛrɛ bolo c'est à dire i bɛ dɔw ye ko ka sigi téléphone na ka dimi ta ka bɔ i kan kolo sira kan nkalon don ne de y'a f'i ye o tɛ kɛ nkalon don docteur Tijani Funkuru Mankano ni maa min ka ma sɔn a kan wele n bɛ tila ka n ka numéro di c'est à dire an bɛ ka fɛn dɔ de fara fara ɲɔgɔn kan walasa dɔrɔn dɔw bɛ yen ka wari sɔrɔ a banna o mago tɛ fɛn wɛrɛ la kolo t'o fɛn ye k'a fɔ i b'i sigi téléphone na k'a fɔ i bɛ aya dɔ kalan k'a tugu jamais kolo tɛ sɔn o ma. sinon cɔmɔ caman bɛ furakɛli kɛ ten u b'a fɔ ko n'i ye weleli kɛ i ka dimi bɛ ta ka bɔ i ka. a bɛ kɛ c'est à dire a bɛ i n'a fɔ filomani fɛn o ye miniti dama damani de lagosili tɛ dɛ tiɲɛ don k'a fɔ sinon lagosi sira tɛ dɛ o y'a kɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ komi fiɲɛ bɔda fi a b'i bila. Mais maximum 1 heure de temps a bɛ segin ne de ko ten donc o tɛ se ka kɛ ka kolo tugu mɔgɔ tɛ se ka kolo tugu téléphone na la a tɛ se ka kɛ kolo tuguli n y'a f'i ye cogo min na fo kolo tugula yɛrɛ de ka kolo tugu sinon n'i y'i sigi so k'a fɔ n ka mɔgɔw kolo karila docteur filɛ nin sababu tɛ olu bolo sababu tɛ docteur bolo ne de k'i ma n ko kolo tuguli fɔlɔ-fɔlɔ sababu ye kolo ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye docteur ka sababu filɛ nin mais anw ta ye sababu ni ala deli ni jiri min an b'a kɛ cogoya min na kolo ka se ka falen a bɛ n'a fɔ i ka sɛnɛ kɛ i ma nɔgɔ k'a la i ma engrais k'a la mais anw ye sɛnɛkɛla an bɛ engrais k'a la an bɛ nɔgɔ k'an ta la a wuli cogo tɛ kelen nin de bɛ kolotugu farafin kolotugu ni tubabu kolotugu cɛ mais i ka tuma dɔ la i ka t'i yɛrɛ di dɔgɔtɔrɔ kolotugula ma o ka fisa n'i ka t'i yɛrɛ di farafin kolotugula ma ne yɛrɛ farafin kolotugula de n ko dɔw parce que minnu t'a dɔn o de ka ca jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ min b'a dɔn kan donc n'i t'a dɔn a bɛ na ni tiɲɛni de donc o kosɔn kolo tuguli fɔlɔ-fɔlɔ kolotugula de b'a tugu i ka sababu o kɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kɔdimi b'a la a bɛ fɔ jamana jan na n'i y'an ka produit ta k'a la i n'a fɔ kabakotulu kabakotulu o ye an ka produit naturel de dɔw bɛ yen a bɛ yɔrɔ jan mais a ka mɔgɔ sen kari la donc a dɛsɛra ka tugu ou bien a tugura a ma ɲɛ ou bien jeli de b'a la ou bien tugulen kɔfɛ jeli tɛ sera ka jɔ donc n'a yɔrɔ ka jan sisan a tɛ ka na donc an bɛ kabakotulu in dilan k'a d'a tigi ma a bɛ taa d'a ma a bɛ kɛ cogoya na a b'a f'i ɲɛna donc kolotugu sira kan ani produit wɛrɛ fana b'an bolo n'an ko a ma kɛnɛya tulu nin bɛɛ ye kolo furakɛli siraw de donc an bɛ kolotugu kɛ ni nin sira de ni n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ ni y'an wele n'an bɛ se an b'a f'i ɲɛna n'an tɛ se min na fana an b'a jira la vraiment nin t'an ka baara ye n'i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa an bɛ taa aw bɛ sɔrɔ cogo di n'Ala sɔnna ma Kayi kɔni n'i sera Kayi commissariat premier arrondissement n'i sera yen nɔ an n'o ɲɛ sira dɔrɔn de b'an n'u cɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka Kayi ko kolotugu so i b'a sɔrɔ yen i b'a ye donc Bamakɔ yan nɔ kɔnɔ an filɛ nin hôpital du Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ Misabugu hôpital du Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ voilà an ka téléphone numéro ye 73 33 93 encore numéro in bɛ WhatsApp kan donc minnu bɛ jamana kɔ kan k'a fɔ dimi bɛ o kan u bɛ se ka message vocal ci an ma WhatsApp kan n'an y'i ka bana faamu n'an bɛ se k'a furakɛ an b'a f'i ɲɛna n'an tɛ se k'a furakɛ an b'a f'i ɲɛna n'Ala sɔnna inchallah donc o b'a yira numéro ye segin a kan 73 93 encore merci beaucoup Masa ɲininkali dɔ b'i bolo Awa ɲininkali banna ka waati yɛrɛ sera fana donc kolotugu masa an b'i fo maliyɛnw a bɔra ka docteur Tijani Funkuru ka kɔrɔfɔ lamɛn donc ale de ye kolotugu masa ye a ka baara ye ka kolow de tugu donc a ko a dabɔkun ye ka se ka jamanadenw bɔ a kalama ale fana ka contribution o ye Mali jɔko sira la nka k'a fana mago bɛ faamaw ka dɛmɛ la u k'a dɛmɛ sabula mɔgɔw bɛ yen kolow karamɛ u bɛ fɔ togodala kɔnɔnaw na donc olu ka wuli k'u bɛ taa o tigi nɔ u bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ siraw la donc k'u b'a ɲini faamaw fana ka se k'u dɛmɛ bon an b'a fɔ aw ye kolotugu maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ ala kana kɛ ka maasi sɔrɔ ko don ko mun don k'a cɛ ka jugu maa kolo mana kari dimi na sugu bɛɛ b'a la hali maaw bɛ faatu k'a sababu k'a ye donc an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw caman bɛ yen
minnu bɛ ko u kolo a caman karilen don donc ale ka baara de k'a tugu a ko k'a ye maa mun ta tugu a ka ca ni maa 100 o tɛ i m'o fɔ. a fɔ ba sa kɛ mɔgɔ ba yirikɛ don ba yirikɛw san o san bɛ 1000 ni kɔ de furakɛ o ye ka ye san o san kolo a kɛra a tugura sira o sira ye a tɛ tɛmɛ nin kan. voilà n'ala sɔnna. ala ka barika dɔw la. amina donc an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn n ɲɛsi awa i bɔra ka kuma mɛn dɛ donc an b'a fɔ maliyɛnw ye vraiment kolotugu masa kɔni a b'a ka numéro ta on ne sait jamais a bɛ se ka kɛ kolo bana dɔ b'i ka maa dɔ sɔrɔ a b'i teri dɔ sɔrɔ a b'i balima dɔ sɔrɔ walima ala a bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ parce que an bɛɛ ye adamaden de an bɛɛ bi dɔn nka sini o bɛ ala de bolo kunun kɔni i b'o dɔn kunun mun dɛmɛna i hakili jugu la nka mun bɛna kɛ sisan sini ala dɔrɔn de b'o dɔn. gindo dogolen o ye gindo dogolen donc o sababu la maa man ka ko ye k'a fɔ a nafa tɛ nin na a tɛ n ka sira la i b'a numéro ta i b'a bila i kɛrɛfɛ ala k'an kisi yanni ala ka don ka s'i ma donc ni a fɛn fɔ sugu y'i sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye kisi ka baribɛri fana bɛ yan olu nana kunun npogotigini dɔw don u cɛsiri mɛ npogotigi denmisɛnninw de don k'an k'u dɛmɛ kosɛbɛ bongosi de bɛ bɔ a bɛ bongosi de b'i la ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen n delila k'a fɔ ouverture média la n yɛrɛ ka page ka Thierno Dikit kan n terikɛ in a tɔgɔ ko Nasser n ka foli bɛ bila yen nin waati in na a ka salon de coiffure a filɛ nin ye Garantibugu a kɛra n na waati Bamakɔ kɔnɔ yan ka don lycée la bongosi de tun ka di ne ye ka bongosi sɔrɔ ani kɛrɛfɛ si ninnu o de tun ka di ne ye kojugu a waati mais a diyara ne ye an ka misi dɔ de tun bɛ yen a tun b'o de la o tun b'a ta ni raser k'a ɲɛ a nege de minɛ ne fana ko an ko fo nin ka ne minɛ bon directement ne taara ɲɛfɔ ale ye n terikɛ in ye n'a sɔrɔ n bɛ se ka bongosi sɔrɔ o ko a Thierno i bɛ se k'a sɔrɔ dɛ ko fura dɔ bɛ yen o b'a labɔ n y'a kuma fɔ yɛrɛ ale de kunkolo coiffé ka finɛnw k'a la a ye finɛ k'a la ɲɛ b'a la a bɛ ka dessin dɔ k'a la ka jigin ka nunkɔrɔsiw dessin ka kɛrɛfɛsiw dessin n bɛna tila ka taa n terikɛ in yɛrɛ fɛ n bɛna taa a ka salon na inchallah donc a y'o mun kɛ ale ko de ye mun daminɛtɔ ye a ko non ko ni si bɛ bɔ ale bɛ ka dessin mun kɛ ko si b'o suit ka bɔ o la a bɛ caya n ko mais n ko pendant combien de temps ko sabula n ko ne fa taa bɛ mission na Chine a bɛ sɔn ka kalo 2 kɛ n'a nana ni dessin sɔrɔ ne la n k'a bɛ juguya parce que anw fɛ yen lamɔ bɛ yen n'a bɛ n bugɔ a b'a fɔ ko ni maramana ko ye a ko non k'a mɛnlen ba tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan k'a bɛ bɔ jaja ne terikɛ in mais a kɛra sababu an kɛra teri ni ne ye ko a bɛ bɔ ne na fɛn bɛ bɔ yen ne bɛ taa ko mais n ko terikɛ n'a bɔra yen dɛ a ko Thierno k'a dun bɛ bɔ o nana sigi dɔwɛrɛ kan ne fana bɛ n sigi a kɛrɛfɛ a bɛ dɔwɛrɛ dessin tuguni ko filɛ nin ye dɛ mais n nana faamuya k'a fɔ jaja a fura tun t'ale bolo nka ko ka baribɛri le charme d'un homme cɛbakɔrɔw ka charme kɛ cɛbakɔrɔya la k'i bongosiw bɔ i nunkɔrɔsiw a filɛ nin voilà k'i kɛ i b'a fɔ belle Laden voilà belle Laden donc o de filɛ nin ye donc u ka téléphone numéro n bɛ segin a kan o ye 97 09 34 21 walima 78 45 96 31 o ye ka baribɛri mɔgɔw ka nɛgɛjuru sira ye n'a y'u wele dɔrɔn a b'u sɔrɔ en même temps awa fana ka émission kura bɛ ka labɛn maliyɛnw ni an bɛ ka o sigi sen kan awa o ye jɛmukan jumɛn ye tan o ye jɛmukan min ka dɔn Thierno histoire bɛ bɛɛ la oui diɲɛ yɛrɛ histoire de i b'a dɔn an ka cɛfarinbaw tɛmɛna ka tɛmɛ musobaw tɛmɛna ka tɛmɛ o ye histoire dɔw kɛ a kɛra mɔgɔ dɔw ɲɛna o mɔgɔ hali n'u sara i b'a sɔrɔ u y'a baro bɔ dɔw ɲɛna donc an bɛna jɛmukan in sigi Bamakɔ ani a nɔkandugu Mali ani a kɔ kan bɛɛ bɛna i ka tata sɔrɔ a la wa bɛɛ bɛna nimisi wasa sɔrɔ a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni ala a man jan bilen wallahi ala ma jan bilen donc an b'a ɲini aw fɛ a bɛ aw fɔma dɔ ka ban a bɛ ouverture média équipe la an fana ka kunnafonidila don a cɛsiri mɛ kosɛbɛ donc a bɛ to ka kɛ an kɛrɛfɛ ko mɔgɔw y'an accusé ko musow t'an ka plateau kan musow dɔ b'an ka plateau kan Fimani Kale bɛ yen awa fana bɛ yen Aïchatou yɛrɛ tun bɛ yen nka ale ti yan sisan ale taara baara wɛrɛw la yɔrɔ dɔ la nka inchallah a na tila ka segin ka na nka mun ye awa fɔnba ale bɛ équipe la donc Fimani Kale ka jɛmukan a bɛɛ b'o dɔn o ye oui c'est possible c'est à dire ka taa entrepreneur rencontrer u ye gɛlɛya mun kɛ yan'u ka kɛ nafolotigiw ye k'u da don o la en même temps fana faites un geste dira ale fana ma maa minnu ye ko banajuguw b'u la ko se t'aw ye donc ale bɛ wulikajɔ sabati an bɛ collecte lancer ka se ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma aw ka taa aw ka banabaatɔw furakɛ awa ta o ye ka tariku an bɛna an ka Mali jeliw an ka Mali ngaraw wele u bɛna ŋɔni fɔ ka kora fɔ ka kuma an ka maakɔrɔw ye ko ba minnu walasa dusu bɛ se ka don anw bimaw la cogo min na donc awa de bɛna o ko sigi sen kan
a bɛna ɲɛ kosɛbɛ a dabɔ kun ye an kanubagaw an ka abonnés ka se k'aw bɛɛ lanisɔndiya donc an b'a ɲini aw fɛ a ka ouverture média soutenir kosɛbɛ k'an ka vidéo la partager walasa hali bi maa caman bɛ se ka bɔ ko ninnu kalama cogo min na Kolotugumasa Ala k'an to ɲɔgɔn ye hali bi Ala ka i mɛn an kɔrɔ Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala ka nin kɔrɔ joona parce que an mago bɛɛ bɛ se ka jɔ a tout moment ni kɔrɔla joona dɔrɔn a man ɲi voilà donc Awa Ala k'i yɛrɛ mɛn an kɔrɔ merci beaucoup merci Thierno an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ merci donc an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Mali an b'a fɔ aw ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ouverture média kan inchallah à partir de 19h kunnafoni minnu bɛ k'a bɛ aw ka jamana kɔnɔ an da na se olu nafamaw ma an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn sɔɔni merci à toutes et à tous et au revoir. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, madame. Monsieur Koulibaly. Ok, madame. Monsieur Koulibaly. Ah, merci. Ah, je me rappelle, c'était pas chez là. Ah, je me rappelle. Ah, ok. On a fait encore un temps qui m'a fait une investissement. Entreprise dɔ de bɛ bolo tɔgɔ ko service an ka baara ye denmisɛnnin minnu tilala kalan na yala an bɛ se ka baara garisɛgɛ la cogoya min na ka se ka formation kɛ olu bɛ se ka Confia, vai, porque como nessa alfândega era de um banana de grão que era do Lucene. Abana peu peu awo auga disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o bana pewu pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gazuwali ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di ma sawura la i ta ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawal k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. Gardez un œil sur vos biens et vos locaux en profitant de la nouvelle offre Vidéoconsulte qui vous assure une sécurité optimale en tout temps. Pendant votre déjeuner, ou depuis votre bureau, ou alors à partir de votre voiture. Seulement 20 000 francs CFA par mois. Vidéoconsulte, sponsor officiel de votre sécurité.
siki k'i kunjan a bɛ miiri ko fɔ nka miiri cɛba ti bɛɛ ye Magic Mega Store ale kɛra miiri cɛba dɔ ye ni ka se ka wulikajɔ dɔw sabati ka na ni américains ka produit dagabanaw ye an ka jamana kɔnɔ. Magic Mega Store olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri u ye ka se ka américains ka marchandise baw u ka produit ba minnu bɛ yen ni a ka ɲi adamadenya yɛrɛ taabolo ma ka olu lakana kosɛbɛ ni ka se ka donna ye an ka ban Maliba kɔnɔ. Magic Mega Store u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri u ye américains ka dun ka faw taasiraw la boisson b'o la biscuit b'o la fo ka taa bila an ka nafɛn dumuniw olu caman b'o la. Magic Mega Store u ma da o kelen ma u tilala ka wulikajɔ sabati mun ye baganw ka dumunifɛnw ye sɛ b'o la wulu b'o la fo ka taa bila baganfɛn caman na ka na n'olu ka dumunifɛnw ye an ka jamana kɔnɔ. Magic Mega Store ma da o kelen ma cɛɲa yɛrɛ taabolo la an balimamusow ani américains ka tugu dalabanaw ye tulu minnu bɛ k'a ka ɲi adamaden farikolo ma fo ka taa se américains ka tele ɲumanba ninnu ma ani u ka meubles minnu bɛ k'an ka telew bɛ sigi u sanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma. Américains u ka mɔniw ni u b'u wele nazarakan na ko Quaker. Magic Mega Store u daga bɛ Bamako u ka nɛgɛjuru sira o ye 20 20 85 50 66 74 85 51 walima 66 64 85 52. Magic Mega Store